औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमदपुर शर्किया से 22-23 किलोमीटर आगे और शरीफ के मौज़े मोगला में ठहरा हूँ और यहाँ मैं एक बुज़ुर्ग का मज़ार आपको दिखाने के लिए लाया हूँ जो तर्ज़ तामीर के लिहाज से एक शाहकार था, लेकिन अब उसकी कोई हालत ना है। और मैंने तो ये तहैया कर रखा है कि अपने वसेब में या जहाँ तक मैं पहुँच सका ऐसी जगहों को महफूज ज़रूर करूँगा, चाहे वो जिस हालत में हैं, ताकि आने वाली नस्लों को, आने वाले लोगों को पता तो चले कि हमारे इलाकों में जगह जगह पर ऐसे नायाब विरसे थे जो अदम तवज्जुही की वजह से, लापरवाही की वजह से ख़त्म हो गए। ये इस मज़ार में दाखिल होने से पहले मैंने आपको जाल का दरख्त, ये हमारी ज़बान में इसको जाल कहते हैं, सरायकी में, ये बहुत बड़ा दरख्त है, देखें हज़ारों साल पुराना। मैं करीब जाके भी आपको दिखाता हूँ। इससे पहले मैं ये आपको पीपल दिखा दूँ। अब इस पीपल की ऊंचाई, चौड़ाई और तने को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने सौ बरस पुराना होगा। और ये लंबी उम्रों वाले दरख्त होते हैं और ये फैलते भी सैकड़ों बरस में जाकर हैं। ये चंद सालों वाले दरख्त नहीं हैं कि आप लगाएं और चंद ही साल में इनके तने भी मोटे हो जाएं और ये इतना फैल जाएं। ये जो मैं अंदर मज़ार में दाखिल होने से पहले आपको जाल का तना दिखा दूं और इसको मुकम्मल तौर पर आपको दिखाऊं। ये कुछ इसके तने काट लिए गए हैं, लेकिन ये दरख्त, अल्लाह अकबर, अब जिन लोगों ने ये दरख्त लगाए होंगे अल्लाह पाक उनके दर्जे बुलंद करे। सैकड़ों बरस से ये लोगों के लिए सुकून और छाँव का बायस हैं। ये देखिए, इस दरख्त को कुछ काट भी लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद इसका तना बहुत ही मोटा है। और ऊपर देखें और ये चारों तरफ देखें, वो सारी सराय की ज़बान है ज़्यादा नहीं, 100 खटा आवे सन। ये गर्मियों में यकीनन अल्लाह की तरफ से मुफ्त मुहैया करदा है कि एयर कंडीशन नुमा दरख्त है, जिसके नीचे यकीनन जून, जुलाई और सख्त हबस के महीनों में चारपाइयाँ बिछाकर बैठने वालों को सुकून मिलता होगा। और ये पीपल का दरख्त भी इसी तरह चारों तरफ से देखें, ये इसने जगह को घेरा हुआ है और इसकी छाँव भी बहुत गहरी है। ये जिस जगह पर ये अब नई तामीर हो रही है, हम चंद दिन लेट हो गए। यहाँ की इंतहाई ये खूबसूरत मस्जिद थी, फ़न तामीर का शाहकार थी, लेकिन अब जिनके पास है ये मस्जिद, वो क्योंकि खस्ता हालत हो गई थी उसकी, तो उसकी जगह पर वो नई मस्जिद तामीर कर रहे हैं। लेकिन हम तो पुरानी चीज़ों को महफूज करने वाले हैं। उन लोगों को शाबाश है जो अल्लाह का घर नया और ख़ूबसूरत बनवा रहे हैं। लेकिन हम जिस आसरे पर आए थे कि विरसे को महफूज करेंगे, वो एक हिस्सा उसका हमें देर होने की वजह से महफूज होने से रह गया। ये उस मस्जिद के साथ ही एक मज़ार है और ये देखें, ये दिया रखने की जगह है इस मज़ार के बाहर। ये दरमियान में आपको दिखाई दे रही होगी रोशनी के लिए। मैं इस मज़ार के अंदर आपको ले चलूँ। ये दरवाज़ा नया लगाया गया है आमदोरफ्त के लिए। ये सैयद सलीम सधार अब्दाल, आगे रेड डालना भूल गया है कतबा लिखने वाला, सधार है लफ्ज़, सधार, सैयद सलीम सधार। ये दिया रखने की जगह भी है साथ। मैं इस मज़ार को मुकम्मल तौर पर, अल्लाह पाक बख्शिश फरमाए, दर्जात बुलंद करें इन बुज़ुर्गों के जो यहाँ पर मदफून हैं। और ये मैं मज़ार आपको चारों तरफ से दिखा दूँ ताकि आप सैकड़ों बरस पुरानी तर्ज़ तामीर को देख सकें। ये देखिए, ये ऐसे महसूस होता है जैसे ये एक कमरा था और यहाँ ये बनावट बता रही है कि यहाँ दरवाज़ा था। अब ये अंदर दाखिल हों, इसके पीछे ये देखें, रोशनी करने के लिए या चीज़ें रखने के लिए एक खिड़की सी बनी हुई है। और ये सामने देखें, ये पुरानी कुतुब के नुस्खे भी पड़े हुए हैं। हाँ, सारे भिरावां ने बस कपड़े च वलेट ते रख दितन, बाकी जो प्या थींदे जाने रब। अब ये देखें, अल्लाह अकबर, अब क्या कहें।
اوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر۔ ایسی کوئی جگہ بھی نہیں ہے جہاں میں ان کو ترتیب سے رکھ دوں۔ ساگوں اسرائیل دے امریکہ دے خلاف جلوس کڈھن کولوئی فرصت ملے، لکھاں میل پرانے بیٹھے لوگوں کو مندے کڈھن کولو فرصت ملے تو اساں اپنا اصل ورثہ سنبھالوں، انہاں چیزاں دی حفاظت کروں جنہاں کو سنبھالن تے حفاظت کرن ساڈا سب تو پہلا فرض ہے۔ اللہ دے پاک کتاباں کو کتنی بے دردی نال دیکھو سٹ دیتا گیا، اتنا کوئی ایسی جگہ بھی کہ نہیں جو میں انہاں کو چھنڈے پھوک تے اتھاں ہی چ رکھاں ہاں۔ اللہ پاک اتھا رہن والے لوگوں کو اور دین دا علم رکھن والے لوگوں کو توفیق دے کوئی ہو جی جہیں تے ونجن اور انہاں چیزاں کو تے انہاں خامیاں کو دور کرنے دی کوشش کریں، انہاں چیزاں کو سنبھالیں۔ یہ اسی مزار کی دیوار ہے، دل دکھ سا گیا ہے، بات کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ یہ دیوار یہ دیکھیں، اس میں یہ بھی کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں، اس میں بھی ایک جال کا درخت ہے اور اس میں بھی یہ داخلے کا ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ دروازہ نما ہے۔ یہ عمارت کا پرانا پلر چہرہ ہے ادھر، یہ درمیان والا اور سائیڈ والا بھی تھوڑا سا، یہ ہے وہ اصل عمارت اور محراب۔ تو یہ مسجد تو نہیں ہے، مزار ہے، لیکن دوستوں نے بتایا ہے کہ اس وقت نفل پڑھنے کے لیے کعبہ رخ کی طرف اس طرح کا مزاروں میں بھی جگہیں تعمیر کی جاتی تھی تاکہ آسانی رہے لوگوں کو، عبادت کرنے والوں کو قبلہ رخ ہونے کی۔ تو یہ اسی سلسلے کا حصہ لگتا ہے، لیکن اس کی تعمیر، انداز تعمیر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کتنا خوبصورت، اور یہ بھی تقریباً زمین میں اس وقت 4 سے 6 فٹ تک یہ عمارت دھنسی ہوئی ہے، اور اگر یہ اپنی اصلی حالت میں ٹھہری ہوتی تو ہاں ٹھہر بنے ہا، اور کیا کری جیسے ہی اوڑک جھوک فنا دی مدی مکنی جو ہے رانے نہ اللہ سونے دا۔ تو یہ سید سلیم صدہار، اللہ پاک ان کو کے درجات بلند کرے، یہ ان کا مزار ہے موضع اچ موغلا میں یہ موجود ہے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو کتبہ دکھا دوں، یہاں صدہار کے آگے ریڈ ڈالنا بھول گیا ہے کتابت کرنے والا، لیکن ان کا نام جو ہے وہ سید سلیم صدہار ہے۔ اور یہ میرے خیال میں اب تو عرصہ دراز سے انہیں چ دیوا بالیا ہی نہیں گیا جڑی انہاں دی حالت ہے، لیکن یہ دیکھیں اس مزار میں استعمال ہونے والے وہ دیے جن کو یہاں آنے والے لوگ عقیدت کی وجہ سے جلاتے ہوں گے روشنی کے لیے، یا بعض اوقات لوگ منتیں بھی مانتے ہیں، پھر اسی مزار سے باہر نکلیں تو وہی درخت جو آپ کو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے شہر میں جکڑ لیں گے، کہ خاص طور پر اس موسم میں جب کہ اب گرمیاں سر پر آ رہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے وہ تحفے ہیں جن کا جتنا شکرانہ ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔